Bom dia, irmãos. Bom dia. 皆さんおはようございます。 Depois de dias frios, graças a Deus, estamos solzinho, né? 寒い日々が続きましたが、今日はちょっと暖かいですね。 Nossa saúde agradece. Na década de 80, começou um movimento de ida de brasileiros ao Japão para trabalho. 80年代の後半には、このブラジル人、日系人たちが日本に出稼ぎに行くっていう動きが始まりました。 Muita gente foi para lá. 大勢の日系人たちが日本に行きました。 Na expectativa de construir algo aqui no Brasil, porque aqui não tinha condições. ここブラジルにはそういう経済的な状況が良くなかったから、何か、いい生活を作り上げようという夢を持って日本に来ました。 E muita gente, pelo menos lá em Brasília, na vizinhança, morava na chácara, então eles só trabalhavam na roça e faziam apenas isso e tentaram a vida no Japão. 私が知っている限り、ブラジリアの人たちっていうのは大体農業生活であって、そういう人たちが日本に行って、そういう日本の社会になれなければいけませんでした。 E como eram os primeiros brasileiros indo para lá, eles sofreram muito porque lá não tinha nada em português, comida diferente, tudo era diferente. で、確かにこの日系人たちが日本に行き始めたという時代になりましたから、まだそんなに言葉もね、ポルトガル語も話せなかったし、日本人たちはまたそういうブラジルの食べ物もなかったので、全てが違うのでした。 Eu lembro que meus irmãos levaram 2 malas grandes. 私の、兄と兄も日本に行きました。で、その時に大きいカバンを2つ持って行きました。 Uma mala com pertences, com as roupas e objetos pessoais. 一つは自分のものね、自分の服とか。 A outra mala era cheia de comida. で、もう一つは食べ物をいっぱい持って行きました。 Feijoada enlatada, farofa, tudo que tem aqui no Brasil e que não tinha no Japão. ブラジル食ですね。例えばフェイジョアーダとかファロッファとかそういうものをカバンに詰めていきました。 Fora ter que lidar com a distância da família, muitas vezes o marido ia, a esposa ficava, os filhos ficavam, e essa era a condição que eles viviam. またはこの家族と離れて生きるっていうのが本当に大変でした。お父さん一人だけで行ったり、お母さん一人だけで行ったり、両親だけで行ったりという状況でした。 Vocês se imaginam separado da sua família? 皆さんも自分の家族と離れて生きるっていうのを想像できますか？ Não tinha WhatsApp, não dava para ver o rosto da pessoa ali naquele momento. その当時にはWhatsApp もなくって、そういうビデオで話せることもできませんでし Eram た。 apenas cartas. 手紙だけでした。 E eles foram pensando, um dia eu vou voltar para o Brasil, vou guardar dinheiro, vou economizar e vou voltar para o Brasil para comprar minha casa, começar meu negócio. Muitos foram com esse pensamento. 多くの人たちは、私は一生懸命、日本に行って一生懸命働いてお金を貯めていつかは戻るという希望を持って行きました。 Os pioneiros sempre sofrem mais do que os outros que vêm depois. 最初に行った人たちは確かにもっと苦労します。 Mas o tempo foi passando でも、時が経ちました。 e eles foram se adaptando. で、だんだんと日本の生活に慣れていきました。 No Japão começou a vender Guaraná Antártica, 日本ではアンターティカのバナナも売り始めました。 pastel, coxinha. パステオとかコシンヤも。 E aí aquilo foi trazendo um certo conforto para os brasileiros que ali ficaram. で、日本に残ったブラジル人にとってそれはなんか安心感をもたらせるようなことでした。 E eles passaram então a fixar residência. で、そのために日本に住むっていうことも決めました。 Alguns foram para lá e começaram a casar com japoneses. 何人かは日本に行って日本人と結婚しました。 E então, encantados com a segurança, com o salário que está entrando, com o emprego garantido, eles foram perdendo de vista a razão por que eles foram. で、とにかくもう日本は安全だし、仕事もあるし、そういう安定したから、もうなぜ日本にいたかっていう目的を忘れてしまったのです。 E o que era para ser temporário foi se tornando permanente. で、一時のことだったのが、もうずっといるということになってしまいました。 Levando a vida como um japonês leva. 日本人と同じように生きるようになりました。 E às vezes até gastando mais que um japonês normal gasta. 普通の日本人よりももっとお金を使っていたのかもしれません。 Porque no Brasil não tem trem-bala, então quero andar de trem-bala. ブラジルには新幹線がない
から、新幹線に乗りたい。 No Brasil eu não posso comer no rodízio japonês, mas lá eu posso comer. ブラジルでは日本料理はとてもじゃないけど食べられないけど、日本ではもうもういっぱい食べられる。 E esse é o risco que também o cristão corre. そういう、リスクも私たちはクリスチャンとして通るのです。 No começo da caminhada com Jesus, a gente lida com muitas lutas. 私たちがイエス様と共に歩み始めるといろんな戦いがあります。 Às vezes a gente é a primeira geração de convertidos da família. 多分私たちが自分の家族で最初にクリスチャンとなったのかもしれません。 E não encontra apoio dos mais velhos. そして年上の人たちの、理解を得ないのです。 No começo a gente tem sede de conhecer de Jesus. 最初は私たちはもっともっとイエス様を知りたいのです。 Quer ir para a igreja, gente nova. もう教会に行きたくって、新しい人に会いたくって。 Mas como os decassegues, o tempo também vai passar. でも出稼ぎと同じように時が経ちます。 E vamos começar nos acostumando. でだんだんと慣れていきます。 Os conflitos surgem. で、いろんな喧嘩も現れます。 E de repente aquela alegria da salvação vai esfriando. そして喜びの、救いの喜びというのがだんだんと薄れていきます。 Porque começamos a gostar da vida do jeito que a gente conseguiu ajeitá-la. 今の人生をだんだんともうそれに満足してしまっているからです。 E vai perdendo o foco. そして目的を忘れてしまいます。 Um teólogo chamado Gordon Fee comentou o seguinte: ゴールドン・フィーリンという方はこう言われました。 a tragédia da cultura ocidental do nosso tempo é que estamos tentando tornar permanente aquilo que é provisório algo eterno. 今の西洋の文化の一番の悲劇っていうのは、私たちの今のことを永遠にしようとしていることです。 Em outras palavras, querendo tornar esta vida hoje que nós temos neste mundo, na nossa realidade, algo que dure eternamente. 私たちの今のこの世の中で生きている人生を永遠に生きようとしているのです。 Porque parece que a ideia de prosperar nesse mundo se tornou mais interessante do que estar com Cristo. それはこの世で成功する方がこの御国に行くよりももっと魅力的になってしまっているからです。 E com essa visão de mundo, muitas pessoas que foram ao Japão deixando família, arranjaram outra família lá. こういう考えを持って多くの日系人たちが日本に行った時には、この家族を置いていたけど、他の家族を日本で作ったのです。 Se esqueceram porque foram. 何のために行ったか忘れてしまいました。 E agora leva uma outra vida lá que não é a vida que ele tinha. そしてブラジルで生きた人生とは違う人生を生きているのです。 As próprias letras de músicas enfatizam mais o agora do que o céu à volta de Jesus. 悲しいことに今教会で歌われている賛美っていうのも今を強調して天国よりも今を強調しているのです。 Eu sou da geração que a gente não chamava worship, não tinha essa palavra em inglês, a gente chamava corinhos. Era uma outra forma de chamar a música de louvor. 昔の賛美の呼び方っていうのは今は変わってしまったのですね。英語になってしまいました。 Muitas letras falavam da esperança de encontro com Jesus. 昔の多くの賛美はイエス様と出会うっていう希望について話していました。 Falavam do céu. 天国について、歌っていました。 Vencedores por Cristo, tem gente que acha que não sabe nem o que significa esse aqui, que grupo que era esse. Mas eram letras que sempre faziam olhar para o amanhã, para o futuro, para o porvir. ベンセドリス・プロクリストという賛美のグループがあったんですけど、彼らの歌詞っていうのはいつでも御国を見上げていたのです。 Falavam de Deus, de Jesus. 神様やイエス様について語っていました。 E quando falava de mim, falava eu era um pecador e fui achado, fui salvo. そして自分について歌うときには、自分は罪人であったけど神様によって救われたということを強調していました。 É sobre isso que Paulo está alertando os cristãos filipenses. そのことについてパウロはフィリピの教会に気をつけなさいと言われていま Eles す。 começaram bem ouvindo a mensagem do Evangelho. 彼らはイエス様の福音を聞き始めていい形で始めました。 Eles receberam com fé, com alegria. 信仰を持って喜びを持っ
ってその御言葉を受け入れたのです。 Eles abraçaram a causa de Cristo e estavam ajudando Paulo, apoiando no trabalho missionário. またイエス・キリストの奉仕を受け入れてパウロの手伝いをもしていたのです。 Eles estavam gastando seus dias, gastaram seus dias para servir o reino de Deus. そして自分の人生を使わして神様の御国のために使えていたのです。 Mas em meio aos conflitos entre eles, começaram a perder de vista a eternidade. でも、教会の中での問題が起き始めたために永遠を忘れていってしまったのです。 E nesse sentido, graças a Deus, Deus permite aflições na nossa vida. で、おかげさまで神様は私たちの人生で困難を許します。 Porque quando a aflição bate a nossa porta, a gente lembra que o nosso diploma, a nossa carteirinha, não tem poder para fazer nada. 困難が来るときには私たちの力っていうのは何でもないっていうことに気づくからです。 Todo conhecimento que eu adquiri não consegue me tirar do lamaçal que eu estou atolado. 私がどれだけの知恵を持っていたとしても今の沼の状態から自分では出られない。 No parágrafo anterior, o apóstolo Paulo diz, ele descreve como era a vida dele antes de conhecer ao Senhor. そのちょっと前に私たちがちょっと読んだ箇所の前にパウロは自分が救われる前はどんな人間であったかって言います。 Como se Paulo estivesse dizendo assim, eu achava que não precisava de Jesus. 自分は Mais nada. 神様が必要じゃないと思っていた。 Nasci e cresci na igreja. 私は教会で生まれ、教会で成長した。 Nunca dei trabalho para os meus pais. 親に苦労はかけなかった。 Não devia nada para ninguém. 誰にも何も、しなかった。 Não faltava um culto sequer. 一回も礼拝休んだことない。 Servi em diversos ministérios, liderei. いろんな奉仕に仕えていました。 Fui o melhor aluno do seminário. そして進学校で一番優秀な生徒だった。 Eu acreditava que ser amado e aceito por Deus dependia do que eu fazia. ですから自分が神様に愛される条件っていうのは自分が何をしてるかっていうことだと思った。 Até que eu percebi que eu estava perdido. でも自分がさまよっていることに気づいてしまった。 Que todo o meu currículo não era nada sem Cristo. イエス様なしでは自分の履歴書は全然意味がない。 Obviamente, Paulo não falou com essas palavras. 確かにパウロはそういう言葉は使いませんで Mas し para a た。 gente entender como é que Paulo enxergava a vida dele diante de Deus. でもパウロが神様の前で自分の人生をどういうふうに見ていたかを理解するために Em Cristo eu encontrei a pérola preciosa pelo qual deixei todas as coisas. イエス・キリストによって私は本当に素晴らしい真珠を見つけて全てを追ってその真珠を手に入れた。 Agora eu tenho anseio maior. ですから私は今は本当にもっと素晴らしい目的があります。 Meu anseio é esse. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. ピリピの3章の10節と11節にこう書いてあります。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。 O anseio que Paulo carregava no seu coração e que ele desejava também partilhar com os cristãos filipenses era que eles não perdessem a expectativa do encontro com Jesus. パウロが最も心配していたということは、このクリスチャンたちがイエス様が戻ってこられるという期待をなくさないようにということでした。 E Paulo expressa com força isso, esse pensamento, quando ele escreve a Timóteo. で、それをテモテに書くときに、強調します。 2 Timóteo 4, verso 8. 第2テモテの4章の8節。 Ele diz assim: agora o prêmio me espera. Aqui Paulo já no final da sua vida, na última carta que ele escreve. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. 第2テモテの4章の8節。今からは
義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。Uma pessoa falou o seguinte no casamento: ある人が結婚式でこう言いました。 Espero que Jesus não volte hoje, 今日、イエス様が戻ってこられないように、 porque ainda quero casar. 私はまだ結婚したいからです。 Mas voltar, Jesus retornar é muito melhor que casar. でも、イエス・キリストが戻ってこられるというのは結婚式よりも最も素晴らしいのです。 Qualquer alegria nessa vida ela tem prazo para terminar. この世での喜びというのは期間があるのです。 Os anos dessa vida voam. 私たちの人生の年はもうあっという間に過ぎてしまいます。 Mas estar com Cristo é para toda a eternidade. でもイエス・キリストと共にいるというのは永遠なことです。 Quando nós ficamos noivos, ficamos um ano afastados. 私たちが婚約してすぐ後に1年間離れ離れになりました。 Aí eu estava no Japão 家内は日本に来ました。 e eu estudando no で、 seminário. 私は進学校でサンパウロで、勉強していまし Eu た。 estava contando os dias de trás para frente で、あと元りの形で日付を数えていまし para た。 ver se passava mais rápido. もっと早く過ぎるから。 Não, faltam só 11 meses. もうあと11ヶ月。 Não, agora faltam só 6. 今度は6ヶ月。 Semana que vem. 来週。 Expectativa. そういう期待を持って、 Eu fui lá no aeroporto buscá-la, obviamente. 確かに私は飛行場まで行きました。 Parece um bobo lá, esperando. Expectativa. もう本当に期待だらけの気持ちで、 É com essa expectativa que espera Cristo. 私たちはそういう期待を持ってイエス様を待っているのでしょうか。 Mais que tudo na vida, o que você quer? 自分の人生の中で最も願っているのは何でしょうか。 Quer ganhar na Mega Sena da virada? そういう、お金をもらいたいのでしょうか。 Quer casar? 結婚したいのでしょう Quer que か。 os filhos cresçam e batam asas? 子供たちが成長して、行くのを見たいのでしょうか。 Quer ser curado? それとも癒されたいのでしょうか。 Por melhores que sejam as bênçãos que eu posso receber de Deus nessa vida, tem prazo para terminar. 確かに私たちはこの世でいろんな素晴らしい祝福を受けることができますが、みんな全てには期間があります。 Mas até esse dia que Cristo voltar, tem uma jornada para correr. でもイエス・キリストが戻るまでにはその歩みがあります。 Paulo usa a figura de um corredor aqui. ここでパウロは、走る人の、イメージを言います。 Nessa expressão, prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. この12節にも書いてありますように、私はすでにいたのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。 Como um corredor que está correndo para ganhar a corrida. この、競争に勝つために一生懸命走っている選手なのです。 Se você procurar na internet, vai encontrar vários vídeos de corredores que estavam no finalzinho da corrida e foi tirar com a cara do que estava chegando em segundo. 皆さんも多分見たと思いますけど、そういう競争で一番最初に走っている人が2番目に走っている人を覗こうとしたときに、結局 A metros de acabar a corrida, ele tropeçou e caiu. その人たちが、つまずいて、倒れてしまいます。 Parou de olhar para frente. 前を向かなかったのです。 Ficou olhando para o outro. Que distância que eu estou do outro. 相手の方を見てしまって、 Se distraiu. そして、気が散ってしまったのです。 A nossa vida com Cristo precisa ser livre de distrações. 私たちのイエス・キリストとの人生でも、そういう気が散るようなことを全部取り除くべきです。 Muitas coisas, inclusive coisas boas, podem nos distrair. 良いことであっても、私たちの気を散らせることがあります。 Se essas coisas forem mais importantes do que a nossa vida com o Senhor. そういうことが私たちと神様との人生よりももっと大切であれば、 O desejo por um casamento pode distrair.
私たちが結婚したいという願いも、 O desejo de comprar uma casa, um carro pode distrair. 私たちが自分の家、自分の車を買いたいという願いも、 E tudo isso é legítimo. 確かにそういうことはいいことです。 Se puder, vá em frente. それができたら頑張りましょう。 Mas não torne isso o objetivo da vida. でもそういうものを自分の人生の目的とはしないでください。 Muitas pessoas se distraem na corrida. 多くの人たちは競争の中で気が散ってしまうのです。 Com outros corredores, 他の選手たちを見たり、 fica olhando, puxa, ele está avançando e eu estou sendo ameaçado. あの人が私に追いついているというふうに、 Se distrai com as dificuldades que a vida traz. そして人生の困難で気が散ります。 Se nós focarmos em outras coisas, senão em Cristo, a gente fica pelo caminho. ですから私たちもイエス様だけではなく他のものに集中してしまったら絶対に迷ってしまいます。 Se a gente parar a vida cristã porque alguém fez ou falou algo contra nós, nós ficaremos pelo caminho. また誰かが何かをした、誰かに何かをされたからといって自分の歩みを止めてしまったら私たちは諦めてしまいます。 Mas temos que correr olhando para Cristo. ですから私たちはいつでもイエス・キリストを見て走るべきです。 Isso não vai te isentar de ser ferido, de ser decepcionado. だからといってがっかりもしないで傷つけられないということではありません。 Isso não vai eliminar os desafios da vida. だからといって人生の挑戦がなくなるわけではありません。 Mas mesmo que caia, vai levantar, vai continuar correndo. それはたとえ倒れたとしてもまた立ち上がって走り続けることができるのです。 Quantas pessoas deixaram de andar com Jesus por causa do que outros disseram ou fizeram? 何人の方たちが誰かに何かを言われた、誰かに何かをされたためにイエス様と共に歩むのを諦めたのではありませんか。 Eu não vou mais à igreja. もう教会には行かない。 Gente, é tudo falso. もうクリスチャンみんな偽物だ。 O fulano não me cumprimentou. あの人が私に挨拶しなかった。 Não me convidaram. 私を誘ってくれなかった。 Há muitos pesos que atrapalham a nossa corrida com Cristo. ですから私たちがイエス様と走るときに多くの重荷がありま A す。 gente precisa deixar para trás. そういう重荷をすべて私たちは捨てるべきで A す。 sua corrida é a sua corrida. 皆様の、競争は皆様のものだけで A す。 gente não pode impedir que as pessoas façam o que elas querem fazer. 他の人たちが何かをするのを止めることはできませ Que ん。 elas nos julguem, 私たちを判断したり、 que elas nos ataquem. 私たちを攻撃したり。 Mas nós podemos escolher o que faremos com isso. でも私たちが選ぶことができるっていうのは、それに対して何をするかということです。 Nós podemos escolher a quem entregar isso. 誰にその、苦痛を委ねるか。 E não parar a corrida. そして競争を止めないで。 Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 diz que o próprio Senhor Jesus correu a corrida que o Pai propôs a ele. このヘブル人の手紙でも、イエス・キリストも神様ご自身が与えられた競争を走ったというふうに書いてあります。 Ele teve momentos de solidão, 確かに孤独な時もありまし teve た。 momentos de dor, 痛みの時もありました。 mas ele continuou olhando para onde o Pai o chamava. でもイエス・キリストはいつでも父の御心を見上げていたので Porque す。 ele tinha em vista o prêmio da sua corrida. 彼はいつでも自分の競争の最後にもらえる商品を見ていたか Para ら a です。 gente correr, a gente tem que não deixar que as distrações nos desviem do caminho. ですから私たちも同じように走るときには気が散らせるようなものを取り除かないといけません。 Mas a segunda coisa, a gente precisa estar olhando para o alvo. でも2番目には私たちは目的に集中するべきです。 O alvo do corredor não é a próxima curva. この走っている人に競争している人っていうのには次のカーブが最後ではありませ É ん。 cruzar a linha de chegada. それはゴールにたどり着くことです。 Para Paulo, o alvo não era apenas ressuscitar e, ufa, agora estou livre de todos os efeitos do pecado. パウロにとってはただ復活してもう罪から逃れることだけではありません。 Mas o alvo de Paulo era Cristo. でもパウロにとって彼の目的というのはイエス・キリストご自身でした。 Apocalipse capítulo 21 descreve um novo céu e uma nova terra. 黙示録の21章には新しい天と新しい地について書いてあります。 O lugar onde Deus vai enxugar toda lágrima, vai acolher toda... Nem o sofrimento que a gente passa aqui, nós vamos ver mais. そこには本当に今の苦しみが全て取り除かれて神様が全ての
涙を拭き取ってくれるのです。 Não haverá mais morte, nem despedidas, もう死も別れもありません。 nem tristeza, nem choro, nem 悲 dor. しみも泣くことも痛みもありません。 Porque naquele dia todas essas coisas causadas pelo pecado ficarão para trás. それはみんな罪によって行われるもので、それが全て後になってしまうからです。 Que bom! よかったです。 Não é para sempre. 永遠に続くものではありません。 Mas para Paulo isso era pouco. でもパウロにとってそれだけでは十分ではなかったのです。 Para Paulo, o céu só tinha sentido se ele tivesse com Cristo. パウロにとって天国にいるというのは、イエス・キリストが共にいてくださったら、それこそ意味があるのでした。 Foi essa mesma percepção que Moisés teve quando ele estava no deserto. モーセも同じように砂漠にいた時にそういうことに気づきました。 Numa altura da caminhada deles para Canaã, Deus disse o seguinte para Moisés: 彼らが砂漠をさまよっていた時に、その時に神様はモーセに言われました。 Vou enviar um anjo à frente de vocês. あなたの前に御使いを用いらせます。 Vocês vão ter tudo que precisam para a viagem. あなたたちは旅に必要なものすべて与えられます。 Mas a minha presença não vai com vocês. でも私はあなたたちと共には行きません。 Se Moisés fosse uma pessoa distraída, ele dizia assim: Valeu, Deus! Cartão black, liberado. Vou ter uma proteção para tudo aqui. Vamos chegar lá. Valeu, Deus, obrigado. もし気が散っているような方だったら、モーセは、神様、すべてが満たされて天使が守ってくれるんだったら大丈夫ですよと言ったかもしれません。 Mas não foi isso que ele disse. でもモーセはそう言いませんでした。 Senhor, o que nós faremos se a tua presença não for conosco? モーセははっきり言われました。主よ、あなたが私たちと共に行ってくれなければ、私たちはどうするのですか？ Como é que os outros povos saberão que o Senhor é o nosso Deus e que nós somos do Senhor? どうしたらこの他の国々はあなたが私たちの主であり、私たちがあなたの民であるということに気づくことができますか？ Se a tua presença não for conosco, não permita que a gente se levante daqui. あなたが私たちと共に行かなければ、私たちをここから出さないでください。 Percebe a diferença? 皆さん、この違いが分かりますか？ E você querer o céu só para se livrar das dores aqui? この天国に行きたいのはただこの世の痛みから逃れるためでしょうか？ É de querer o céu porque Cristo estará lá. それともイエス・キリストがいるから天国に行きたいのでしょうか？ Paulo suportou prisões, suportou necessidades, desprezo, acusações. パウロもいろんな牢屋に入れられたことも、必要性を感じたことも、また苦しめられたことも、すべてを耐えました。 Ele queria sim ser livre, não queria ficar preso lá. 確かに彼は自由になりたかったのです。 Ninguém gosta de ficar doente, 誰もが病気になりたくないのです。 passar sufoco financeiro. また経済的にも苦しみたくないので É す。 uma necessidade, 確かに必要性です。 mas não pode ser maior do que o desejo de estar com Cristo. でも、イエス・キリストと共にいたいという気持ちよりもはるかに、もっと大きいものではあってはいけません。 Aqui ou na eternidade. ここであり、天国であり、 Paulo ansiava estar com Cristo. パウロはいつでもイエス・キリストと共にいたかったのです。 Aqui, agora, mas também, especialmente na eternidade. 今だけではなく、永遠にもイエス様と共にいたかった。 Por isso ele falou, para mim o viver é Cristo. Se eu estou aqui nessa carne, nesta vida, eu viverei para o Senhor. ですからパウロは言われます。私にとって生きるのはキリストです。 Se eu morrer, eu vou para Ele, melhor ainda. もし死んだとしたらイエス様の元に行くからもっといいのです。 Em todo caso, eu sou do Senhor. でも、どんな状況であっても私は神様のものです。 Era com essa certeza, com esse foco que Paulo afirmou em Romanos 8,32. こういう気持ちを持ってローマの8章の32節でパウロは言われます。 Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? ローマの8章の32節、私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。
E depois aquele texto que a gente tanto conhece: quem nos separará do amor de Cristo? そしてその後に誰が私たちを神様の愛から離すことができるでしょうかと書いてあります。 Porque ele estava olhando para Cristo. 彼はいつでもイエス・キリストを見上げていたからです。 Lembra, essa carta foi escrita desde uma prisão. 皆さん思い出してください。この手紙は牢獄に入れられた時に書いたのです。 Não era do gabinete pastoral. 心地よいところで書いたのではありません。 O povo hebreu ficou prostrado no deserto porque ficou olhando o calor, a areia, o longo caminho. イスラエル人たちも長年砂漠でさまよっていたのは、そこで砂漠の暑さとかこの砂漠でないものだけを見ていたからです。 Porque para eles a presença de Deus não era suficiente. 彼らにとって神様がいてくれるだけでは十分ではなかったのです。 Que saudade da cebola que tinha lá no Egito. エジプトにあった玉ねぎが恋しい。 Lá tinha carne, あそこには肉があった。 lá tinha legumes. あそこには野菜があった。 Que coisa louca, não? 本当に、大変なことですね。 Apanhava todo dia, o filho já nascia escravo e preferia aquela vida. もう奴隷の生活っていうのは毎日、叩かれて、子供たちも奴隷として生まれていたのに、それでもそういう人生を選ぶ。 Amados, olhem para Cristo. ですから皆さん、イエス・キリストを見上げてください。 A nossa verdadeira coroa de glória é conhecer o Senhor Jesus face a face. 私たちの誠の栄冠の冠っていうのは、イエス・キリストを面と向かって会うことです。 É isso que marca a maturidade espiritual. これが霊的に成長するということです。 Verso 15 de Filipenses. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. この15節にも書いてありますように、ですから成人である者は皆このような考え方をしましょう。 Pessoas maduras também sentem a ofensa, sentem a dor. 成長した人たちでも痛みを感じます。傷つきます。 Mas não se prende a elas. でもそれにはとどまりませ Pelo ん。 contrário, entrega ao Senhor. 反対にその全てを神様に委ねます。 Perdoa e segue em frente. 許して前に進みます。 Pessoas maduras fazem o bem mesmo quando que recebem o mal. 成長した人たちはたとえ悪いことを受けたとしても良い形で返します。 Crentes maduros anseiam mais que tudo o encontro pessoal com Cristo. 成長したクリスチャンというのは最も願うことはイエス・キリストと出会うことです。 Não para fugir do sofrimento, この世の苦しみから逃げるためではなく、 mas porque anseia esse encontro. でもこの出会いを本当に期待しているからです。 A última vez que eu sonhei que Jesus estava voltando, falei, não me acorda, me deixa. 私が最後にイエス様と出会っているという夢を見たときには、私はもう夢から覚めたくなかったのです。 Mas aí eu acordei, era só um sonho. でも覚めてしまってただの夢でした。 Desejo de ver Jesus voltando. もうイエス・キリストが戻ってくるのを願っている。 Encontrando pessoas que já foram à nossa frente, que partiram no Senhor. 私たちの前に亡くなった方たちに出会えること。 Por último, そして最後には、 a gente precisa viver de acordo com o que a gente já alcançou. 私たちはもう得たことによって生きるべきです。 Verso 16. 16節。 Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. それはそれとして私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。 Devemos prosseguir 私たちは進むべきです。 de acordo com aquilo que a gente aprendeu do Senhor. もうすでに達しているところを基準として。 Deus não está exigindo aquilo que Ele não te ensinou ainda. まだ、神様教えていないものを皆様には求めていませ Mas ん。 aquilo que você já entendeu, viva. でも理解しているのならばそれを生きてください。 Nessa corrida, alguns estão mais à frente, outros estão mais atrás. この競争ではもう何人かは進んでいます。でも何人かはまだ後にいます。 Algumas pessoas já estão mais fortes, amadurecidas, outros estão começando na caminhada. 何人かはもう強められて成長しています。でも何人かはまだ始めたばかりなのです。 Mas o que importa é, não pare. でも一番大切なことは
止まらないということです。 Continua avançando. 進むべきです。 Continue servindo. そして使い合うべきです。 Continue investindo na vida dos filhos. そして子供たちの人生にも、教育し続けましょう。 Continue intercedendo por aquele que ainda não conhece a Cristo. まだイエス・キリストを知らない者たちのために祈り続けましょう。 Sabe quando termina a nossa tarefa aqui? 私たちのここでの役割というのはいつ終わるのでしょうか。 Quando Deus nos chamar. 神様に呼ばれた時 Até です。 aquele dia tem coisas a serem feitas. その日まで私たちはやることがいっぱいあります。 Viva o Evangelho hoje. 今日、このイエス・キリストの福音を生きてください。 Não responda como aqueles que foram convidados para a festa, dizendo: eu tenho algo para fazer antes disso. Não posso. このお祝いに誘われた人たちのように、いや、今日はちょっとやることがあるからというふうに言い訳を言わないでください。 Minha agenda é cheia demais. 私はもういっぱい予定があります。 Minha vida é corrida demais. もう忙しすぎます。 Não tenho tempo, estou cansado. もう時間がありません。疲れています。 Se não temos tempo para Deus, não temos tempo, na verdade, para nada. もし私たちが神様に対して時間がないのならば、何に対しても時間がないのです。 Paulo descreve bem isso na sua última carta. パウロはそういうことを自分の最後の手紙で言われます。 Esse verso tão conhecido, mas que cabe bem no contexto aqui. これ皆様もよく知っていますけど、このメッセージではよく合います。 Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. 第2テモテの4章の7節、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。 Não importa quantas coisas nós construímos nesse mundo. 私たちがどれだけのものを積み上げたかは、この世で積み上げたかは関係ありません。 Ainda somos peregrinos. 私たちはまだ旅人です。 Decassegue no Japão sempre vai ser decassegue. 日本では出稼ぎはいつでも出稼ぎで Ele す。 pode falar a língua, 日本語を話すことができるかもしれません。 ele pode comprar uma casa lá, 家を買ったかもしれません。 ele pode saber tudo da cultura japonesa, mas ele sempre será estrangeiro. 日本の文化を全て知っているかもしれませんけど、いつでもそういう人たちは日本人にとっては外国人です。 O cristão também. クリスチャンもそうです。 Sempre peregrino, sempre estrangeiro neste mundo. この世では私たちはいつでも旅人です。 Baixe sua cabeça. 皆さん目を閉じてください。 Pai, muitas vezes a corrida ela parece que tem mais obstáculos do que a gente gostaria. 主よ、時には私たちの競争はいろんな障害があるかのように見えます。 Mas obrigado porque podemos correr pelo prêmio. でも私たちは商品のために、走ることができて本当に感謝します。 Que não é sem sentido que nós enfrentamos o que enfrentamos por escolher obedecer ao Senhor. 私たちが神様を従ったから無駄に、与えられた苦しみではないことを感謝します。 Cada lágrima derramada, cada noite em claro, buscando o Senhor a Deus, encontrará a sua coroa no encontro pessoal com Cristo. 苦しみの中で、本当に涙を流している中で私たちを慰めてくださるのはいつかは私たちが神様のもとに行くということです。 Cada incompreensão, cada acusação, a Deus, tudo isso vai ter sua resposta no dia que Cristo voltar. 私たちが侮辱された時に、私たちが苦しまれた時に、苦しまされた時に、その全ての答えはいつかは神様の前であるのです。 Esse corpo que o Senhor nos emprestou se cansa, envelhece, adoece. 神様が私たちに与えてくださったこの体は病気になったり、年を取ったりします。 Mas um dia ele será transformado num corpo glorioso como o de Cristo. でもいつかこの体は本当にイエス・キリストと同じように変えられるのです。栄光の体とされるのです。 E o maior benefício, Deus, da salvação em Cristo é poder conhecê-lo pessoalmente. そしてイエス・キリストの救いの中で最も大切なことはイエス・キリストご自身に会うことです。 Ajuda-nos, Pai, nessa
jornada que nós temos adiante. ですから主よ、私たちはまだこの目の先には競争がありますが、その競争を走り終えるのを手伝ってください。助けてください。Quando o Senhor nos chamar, que sejamos encontrados, trabalhando, servindo, perseverando no Senhor. そして神様に招かれた時に、私たちが神様のために、奉仕をしているように、使えているようにしてください。 Te agradecemos, Pai, em nome de Cristo. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。